الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ضد له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وبشيرنا ونذيرنا ومرشدنا محمد ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها جس دیہڑے بھوچال آ جاوے گا زلزلہ آ جاوے گا اس زمین نو وأخرجت الأرض أثقالها جو کچھ جندے وچ لکیا تے چھپیا ہے سب کچھ باہر کر دے گی وقال الانسان ما لها آپ بندے گلاں کرن گے کی بن گیا زمین چنگی بڑی کھڑی نو زمین بول پڑے گی یوم دن تو حدث اخبارها بول پڑے گی زمین سے گلاں کرے گی اور میں اپنے آپ نہیں ہلی میرے بھی کوئی پاور نہیں کوئی طاقت نہیں حرکت کرنے والی یہ آدمی کہ اللہ رکھتا کا حالہ میرے رب کا عدل آ گیا آج وہ دیارہ آ گیا جس کسے نیکی کی تھی وہ بھی ظاہر ہو جانی تے جس کسے برائی کی تھی وہ بھی ظاہر ہو جانی ایک دن حضرت عمر بیٹھے سوچے دے سن ایک دن حضرت عمر بیٹھے سوچے دے سن ساڑے شہر شادے انت آمدے نہیں روم شام ایران دے شاہ ویکھے قدم سیج تو زمین تے لامدے نہیں جگہ پانی دی پیم دے شیر شربت حلوے مرغ باجوں روٹی کھامدے نہیں سونیا صدقے جاواں تسی پانی پی کے شکر کر دے تے روٹی جمع دی بھی رج کے کھامدے نہیں حضرت آخیا دنیا دی لوڑ کوئی نہیں اس دنیا تے دل عزیلام
ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਖੋਲੀਏ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਬੜ ਤੇ ਗੂੰਡ ਤੇ ਫੌਰ ਹੋਵਨ ਉੱਥੇ ਅਕਰ ਦੀ ਬੋਤਲੀ ਖੋਲੀਏ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਤੇ ਮੋਤੀ ਕਦੇ ਰੋਲੀਏ ਨਾ। ਰੱਬ ਹੁਸਨ ਤੇ ਮਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਚਾਹੇਵੇ ਉੱਚਾ ਸੁਖਨ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਬੋਲੀਏ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਲ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਮੁੜੋ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਘਟਾ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਾਲ ਦਾ ਮਗਰ ਨਾ ਛੇੜੂ ਹੋਵੇ ਮੁੜੋ ਡੰਗਰ ਪੱਕੀ ਵਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾੜਦੇ ਨੇ। 18 ਦਿਰਹਮ ਤੇ 4.5 ਰੁਪਈਏ ਮੁੱਲ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਾਈ ਪੈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੁੜ ਵਿਕਣ ਲੱਗਣ ਮੁੜ ਲੋਕੀ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗੱਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। अस्सलामु अलैकुम मेरा सब मुसलमान बिरानू दुआ अस्सलामु अलैकुम सब दियां भैणां मावानू गल कन ला के हुण सुनियो जो पाया होया तकारा जे एक जग विच कामिल मुर्शिद थोड़ा नबी मुहम्मद प्यारे। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦਾ ਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਲਕੀ ਉਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਥੋੜਾ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਆਰਾ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਨ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡੋਰ ਵਿਖਾਂਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਦਮ ਸੈਲ ਕਰਾਂਦਾ ਜੇ। ਬਿਨ ਧੋਤੇ ਖੱਬ ਕੁਕੜਾਂਦੇ ਜੋ ਚਮਕਾਵਣ ਹਾਰਾ ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਥੋੜਾ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਆਰਾ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋੜ ਦਰਖਤ ਉਗਾਂਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜੀ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੀੜੀਆਂ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣੋ ਪੁਜਾਰੀ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣੋ ਪੁਜਾਰੀ ਉਹ ਖਾਲਿਕ ਸਰਜਣਹਾਰਾ ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਆਰਾ ਜੇ। ਲੋਕਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੀਰ ਬਣਾਵੇ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪੀਰ ਜੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਲ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਏ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਆਖੋ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵਲੀ ਆਖੋ ਵਲੀ ਨੂੰ ਅਲੀ ਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਤੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਵਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀ ਆਖਾਂਗੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੁੱਚੇ ਨੂੰ ਵਲੀ ਵਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀ ਆਖਾਂਗੇ ਪਾਗਲ ਮਜਦੂਬ دیਵਾਨੇ ਨੂੰ ਵਲੀ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਸੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੌਲੀ ਸਮਸਾਬ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇਵੇ ਉਹ ਵਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਖਣੇਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਆਖਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਵਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਲੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਬਾਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾ ਜਿਹੜਾ
مکھیاں منہ تو نہ اڑا سکے اگر بڑا ولی ہے، گندی کھاڑی تو پانی پہ اگر بڑا ولی ہے، نہیں سمجھے اللہ سمجھتی توفیق ہے۔ ولی دی پہچان نہیں ہو، ولی بڑا پرہیزگار ہوتا ہے، متقی قرآن نے بیان کیتا جی مجال نے ملا متطہرین پڑھنا گل کی ہے اور اللہ پرہیزگار متقی نو جب دوست میلی بناوندا ہے وہ اللہ دا ولی ہوندا ہے۔ ولی چھٹ پہ جاوے گندی کپڑے اس سے نہیں برداشت کرے، وجود تے چھٹ پہ جاوے نہیں برداشت کرتا۔ اسیاں نے نہیں جی سبحان اللہ، ایک پتوں کی ولی دیکھیا ایڈائی جی ولی ہوگی راڑو بکر کیا گڈو بکر پیاں مکھیاں آخر لگا جی وہ کتا کھڑا ہے تو کتے کی راڑو چٹی جائے سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے اللہ سمجھن دی توفیق دے ولی خدا دی قسم ٹیڈیاں تو لگ کے روپیہ تو لگ کے لکھاں کروڑا قدمہ تک حساب جانتا ہے، من ٹن تک لگے اور سرسائیاں تک سارا بدن کو تجربہ اللہ نے کو علم دیتا جیڑا پر یاد رکھیا جے اور جتھے جانے جانو تے ہوندے بکارے بڑے نور دے نال وقتے نے نعرے تے کر کر کے کہندے نے سانو اشارے اے ولیاں دے منکر وہابی نے سارے سنو دساں ساڈا جی ایمان پکا تے ولیاں دا منکر ہے شیطان پکا۔ پر کیے اللہ دے ولی دی پر پہچان پہلے ایک کرنا ضروری، کس نو ہے دوری تے کس نو حضوری، او سنت دا عاشق کیڑا چہرہ نوری، خدا نال کنے لائی یاری پوری، جو قرآن دسے ولی دی نشانی ذرا غور کر کے لبی ویکھ جانی، جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے، جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے، ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے، نہ سننے والا لگاتاں دا ہووے، نہ کھیتی بنا دیاں گھاتاں دا ہووے، بری نظر کر کے جو نہیں جھاکتا ہے قرآن اس نو ولی آکھدا ہے۔ ولی او نہیں ہوندا جو بندہ گٹاوے، ولی او نہیں ہوندا جو بندہ گٹاوے، ولی او نہیں ہوندا جو بندہ گٹاوے، نجاتی کے دردیاں خبراں دے آوے، ککڑ بٹیرے یا کتے لڑاوے، ولی منگ کے روٹی ہرگز نہ کھاوے، شک والی روزی دے نیڑے نہیں جاندا، رزق پاک اللہ ولی نو پہنچاندا۔ ولی او نہیں ہوندا جو تمبا وجاوے، ولی او نہیں ہوندا جو تمبا جو وجاوے، جو کنگ تے جیڑا سسی ہی رگاوے، مرزا تے صاحبہ جنو حال پاوے، ولی نے جیڑا لاج کر کے وکھاوے، بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے، ولی نہیں ہو بدماش پہ بک دینے۔ ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ، ولی داڑھی اُتے پھراوندا نہیں رندا، نہ پاوندا دمالا موڈھیرا کھڈنڈا، ولی کولو کوئی کام ہوندا ہی نہیں مندا، ولی رات دن وچ عبادت لگاوندا، ولی ویکھیاں جے خدا یاد آوندا۔ جی لوکاں دا کام پیر بناوے، لوکاں دا کام پیر بناوے، ساڈا نبی محمد پیر جے، او پیر پیران دا پیرے، ڈالی اس دے بس اخیر جے، کوئی دنیا تے ماں نہیں جڑیا، کوئی دنیا تے ماں نہیں جڑیا، جیڑا اس دا اونچا ستارہ جے، ایک جگ وچ کامل مرشد سونا نبی محمد پیارا جے۔ یاد رکھے جے حضرت عیسیٰ موسیٰ اور یونس یوسف سونا جے، پر نبی محمد سرکار نہ ہویا نہ کوئی ہونا جے، کوئی لیا کے ذرا دکھاؤ، کوئی لیا کے ذرا دکھاؤ، جڑا اس دے رتبے پاڑا جے، ایک جگ وچ کامل مرشد سونا نبی محمد پیارا جے۔ اور موسیٰ مارے سٹا پانی نو، تارا پانی وچ بندا وے، میرا نبی چن نو کرے اشارہ، چن ٹوٹے ہو کے ڈردا جے، چن تک نہیں انگلی جاندی، چن تک نہیں انگلی جاندی، بس چلیا صرف اشارہ جے، ایک آل حدیث دا مرشد سونا نبی محمد پیارا جے۔ موسیٰ مارے سٹا پتھر نو، تا جاری ہوندا
जे पानी पत्थरां विचों निकले ए कुदरत आमर बाणी जे हाथ विचों निकले पानी जे हाथ विचों निकले पानी ता पढ़ना अजब नजारा जे एक आल हदीस दा मुर्शिद सोहना नबी मुहम्मद प्यारा जद जंग तबूक च लश्कर 1400 तरहाया सी नबी पाक मंगाया लोटा अख लोटे दे विच पाया सी 5 उंगलियों निकले पानी रज पी गया लश्कर सारा जे एक आल हदीस दा मुर्शिद सोहना नबी मुहम्मद प्यारा जे एक शख्स पे अल्लाह दुध डाल एक शख्स पे अल्लाह दुध डाल नबी पाक दे कोल ले आया सी नबी 70 सुहाबा ताई ओए रज रज आन पिलाया सी पीछे नबी पाक ने पीता जरा ईमान गोया किनारा जे एक आल हदीस दा मुर्शिद सोहना नबी मुहम्मद प्यारा जे सानू मिल पिया मुर्शिद कामिल सानू होर किसे दी लोड़ नहीं लोकी मुर्शिद फर्द जे छोटे साडा छोटे नाल तंजोड़ नहीं साडा जोड़ नबी पाक नाल साडा जोड़ नबी पाक नाल साडा उस नाल गुना गुजारा जे एक आल हदीस दा मुर्शिद सोहना नबी मुहम्मद प्यारा जे एक आल हदीस दा मुर्शिद सोहना नबी मुहम्मद प्यारा जे और याद रखी लोकी इन्हां दरबारां ती जांदे लोकी इन्हां दरबारां ती जांदे जेड़े उरा दरबार जे असी उस दरबारे जांदे जेड़ा दरबार समुद्रों पार जे उन मक्का मदीना कहंदे उन जान लगी जग सारा जे एक जग विच कामिल मुर्शिद सोहना नबी मुहम्मद प्यारा जे एक आमद नाम दी गल एक आमद नाम दी गल बड़े राजी होने सुन सुन के कंज पानी पियो पुण के ते मुर्शिद फड़ियो चुन चुन के पानी याद भी नहीं प्यारा पर वो शेर ही उठे आ गया हाँ ये सानू मिल पिया मुर्शिद कामिल याद की आमद नाम दी गल ए आमद नाम दी गल बड़े राजी होने सुन सुन के कंज पानी पियो पुण के ते मुर्शिद फड़ियो चुन चुन के जे चुन के मुर्शिद फड़ना मुड़ नबी रसूल सवारा जे एक आल हदीस दा मुर्शिद सोहना नबी मुहम्मद प्यारा जे साडा आल हदीस दा जेड़ा जा रोज कियामत मुकना नहीं जदों ईसा मूसा आदम सब आसे पासे लुकना नहीं कैसर नबी मुहम्मद ढूंढो कैसर नबी मुहम्मद ढूंढो हुण हरदा इहो बुलारा जी एक आल हदीस दा मुर्शिद सोहना नबी मुहम्मद प्यारा जे ओए लोकी अडियां चुक चुक वेखण पई तरस दी खलकत सारी ये आओ आ गया नबी मुहम्मद आओ सोने दी असवारी ये बुआ जन्नत दा भी खुल जासी नबी करना च जदों इशारा जे एक आल हदीस दा मुर्शिद सोहना नबी मुहम्मद प्यारा जे छड़ अब्द समन तर सारे इस नबी दे दर ते खलो जा इह पीर कामिल कामलां दा पर इसदा मुरीद हो जा तू बड़ा फिर वेखिया लोको इहदा सब तू उच्चा दुआरा जे एक आल हदीस दा मुर्शिद सोहना नबी मुहम्मद प्यारा जी एक आल हदीस दा मुर्शिद सोहना नबी मुहम्मद अल्लाह दे पैगंबर दी खुद वाली शीरा है ना शीमाए टूकी कुकड़ मारी हुई अल्लाह दे पैगंबर दी फातिमा ज़हरा हसनैन दी अम्मा ए टूकी कुकड़ मारी हुई गल की है अजकल पूछिए अम्मा जी भैन जी पर्दा कर मौलवी जी की पर्दा करना गिला दे पर्दे ने उबला पर्दा ही नहीं समझू आ वेख ला अल्लाह दे पैगंबर दी बेटी फातिमा ज़हरा हसनैन दी अम्मा ये वेख ला टूकी कुकड़ मारी हुई है पूछा बेटी गल की है बेटी आंदी अम्मा जी गल केड़ी है ये नमीला खूशा समान गनीदा जिथू पानी मझार ले आवा उल्टा पाट गया मोटिया तू मश्क जिते मैं चावा कुछ पुटा फटा पास तू जिते
رگڑ مشک دی آوے اے بیٹی نبی محمد دی عجب پوشاکاں پاوے ابا جی جد پانی نو میں پھر جاواں نت تازیاں ٹاکیاں لاواں اگوں شرم نال چادر دے میں پاسے ڈک دی جاواں اللہ دے پیغمبر دی بیٹی آندی ابا جی مینوں بیت المال وچوں مال دتا جاوے کیوں میں نوکریانی رکھ لواں جو پیندیاں حسنین نو کھڈاندیاں پانی بھرنیاں قرآن پاک دی منزل بھی کر دی ہونیاں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا بیٹی 1,40,000 اصحابی ہے یاد رکھی انہاں نو ایمان دتا جاوے گا تینوں نہیں دینا ابا جی کیوں اللہ دے نبی نے فرمایا بیٹی 5 ویلے نماز پڑھ کے کم کیتا کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 باری الحمدللہ 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 33 باری اللہ اکبر 34 باری پڑھ سٹیا کرے 100 باری کلمہ بن جاندا ہے اللہ تیرے دفتر وچ نیکیاں لکھ دے گا نالے تیرا تھکیواں دور ہو جاوے گا اللہ دے پیغمبر اپنی بیٹی نو اے وظیفہ دس رہے نے سبحان اللہ 33 باری الحمدللہ الحمدللہ 33 باری اللہ اکبر 34 باری پڑھیا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا بیٹی جیڑا اس کا مسئلے تے عمل کرے گا اس وظیفے تے عمل کرے گا قیامت تک انہوں اللہ اجر دے گا نالے اس دے 80 سالہ دے گناہ بھی معاف ہو جاون گے اللہ دے پیغمبر اپنی بیٹی نو وظیفہ دس رہے نے اللہ ساڑیاں مائیاں بہنا نماز پڑھ کے ہی راضی نہیں وظیفہ تک کجا رہ گیا مائی نے مگر ماں نماز پڑھیا کر آخر لگی مولوی جی کی کر کے نمازاں پڑھ کے اللہ پتا نو خیر رکھے تو کھان ملتا رہے نمازاں ہی نماز جا لینا ساڑیاں مائیاں بہنا نماز پڑھنی چاہیے آخر لگی مولوی جی اوتری جی سبحانہ کلو میرے منہ دے نہیں سبحانہ کلہ نو کلو بنائی پھر دیا ایک بھائی نے میں آخیا میں نماز ضرور پڑھیا کر آخر لگی مولوی جی سیال نکلے خیری دھپا لگن میں کہا ماں قبل یہ تو نماز شکرے پاؤنی کر دی ساڑیاں مائیاں بیڑا نماز دے نیڑے ہی نہیں لگو آپ ایک اللہ دے پیغمبر اپنی بیٹی لفظی جگر نو بیکلا وظیفے دس رہے نہیں ساڑیاں مائیاں بیڑا نو نماز دی نہیں ہوندی ایک مائی وہ آٹا گننے لگی یہ پڑھ دی بس بس گل کی ساری بسم اللہ آمدی نہیں میں بلو کیتا جس بھائی بہن نو ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم آ جائے قسم مولا دی تو اللہ تعالی بھلی ہوئی عمر ایک بچے نو مائی پیشاب بھی کراوے نا تے پیشاب کراندی گئی تے میں پڑھتا رہی منہ کی بولے اور پنجابی دی بولے بس 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 پیچھے بس بس پیچھے بس بس ہاں بھائی نماز تو اندازہ جا نماز روزہ کرنا نہیں بچے دے پیشاب دے بسم اللہ شروع کی تھی بس 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 اللہ عمل کی توفیق دے دے آگے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ زہرا سلیم دی اماں ایڈا پردہ کیتا ہے اج پردہ اگے پردہ ہونا کھتر دا لٹھے دا کپڑے دا توبہ توبہ اور لیڈی منٹر سینٹر سینٹر انگریزی نہ رکھے تیری میرے دل کی مرضی دل دی مرضی دل دی پیاس کپڑے دا نہ رکھیا کپڑے دا نہ رکھے ٹہرا بھی گا آپ نے لگے جی ایک کپڑے دا نہ لکھے تو کی اگر ہائے صوفی تینوں مینوں صوفی کون سدے باوے جیٹی لمبی داڑھی رکھ لئیے انہاں کپڑے دے نال صوفی ہاں جی میں اچھا آگے لگے جی ایک کپڑے کا نام نکلا تھا کی اسے کولی اللہ کرے کہ فاٹی نہ رہے کپڑے کا نام کولی رکھیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ پنڈاں وچ بھی بچیاں پڑھن لگ پئی نے آج 30-40 سال پہلے قسم مولا دی بچیاں نہیں پڑھتیاں ضلع کسور گئے اوتھے ایک بچی ان کی شادی انہیں کر دیتی 12-14 پڑھیا آیا تو کی کرے بولے کٹ فٹ فٹ سٹ انگریزی بولے کٹ فٹ فٹ سارے ٹبر کو سٹ کی شادی لڑکی نہ بیٹی نے لڑکی چنی لکھی بڑی ہے کوئی نہ اور بابو آخر لگا اپنی پانی دا
پانی لا کے سر میں پا وہ جس بیٹھا نا یہ پانی تتا چلو پایا نا تو یہ نہیں آتا بھی نہ پا بس کر ٹھہر جا گرم پنجابی بولے اردو نہ ہوں بابو تھلے بیٹھا نا بیوی نے کرے ہولڈ تو میں کھڑو جا ٹھہر جا بیوی نے کرے ہولڈ بیوی سمجھے بولڈ بڑی دہائی نا ارے ہولڈ بیوی سارا پتیلا ہی بولڈ بابو بھی انج ہو گئے جی شکر کرنی اگلی ہوتی ہے جی آلو میرے ہوتے ہیں ٹھنڈا مقام ہے سب ٹھنڈا مقام اللہ سمجھ ہاں پڑھانا کریے ترکی برقع یمنی برقع شہر نے لکھا ایک ترکی برقع اج چلتا ہے اج چلنا بھی تو باید دفار برقع اج چلنا اگے برقع پایا جانا گٹا نہیں سی نظری آندا ہوں گڑیا دنیا تر جانا بنے دسے سلوار برقع اج چلنا بھی تو باید دفار برقع اج چلنا دیکھ ہوا دا جھولا آگے چھتری برقعے دی اڑ جاوے اور صرف تو ننگی چکر کھاوے پہلو کی دیدار برقع اج چلنا بھی تو باید دفار برقع اج چلنا اور جے عورت برقع پاندی ہاتھی وانگوں سونڈ ہلاندی چہرے ڈکے چارے لاندی پر کسڑ وچوں رخسار برقع اج چلنا بھی تو باید دفار برقع اج چلنا اے برقع نہ پردہ اولا پالنیاں دا کالا چولا گرو جسے جویں کوکو کولا بازار برقع اج چلنا بھی تو باید دفار برقع اج چلنا سن لو اب سماطیاں مائیاں بہنا اے برقع نہ ہرگز لینا لے کے نہ بن جانا ڈینا اے مفتی دیاں گنہگار برقع اج چلنا بھی تو باید دفار برقع اج چلنا اللہ سمجھن دی توفیق دے مولوی جی اللہ اسلام لے آوے مولوی جی اللہ تبارک و تعالی مومن مسلمان بنا دے مولوی جی دعا کرو کلمہ پڑھنے دعائیں قبول ہو جاؤں معلوم ہوا اسی کلمے دی پہچان نہیں کر سکے معلوم ہوا اسی مولوی سمجھاون والے تانوں اسلام سمجھا سکے ہی کیوں حدیث چوندا سلام قبل الکلام قل تو پہلے مومنان دا سلام علیکم تیرے اوتے اللہ رحمت کرے کہ وعلیکم سلام اللہ تیرے اوتے بھی رحمت کرے گل تو ہی نہیں حدیث چوندا ہے پاک سلام مصافہ کر دے جب تو مومن بلدے تڑیاں دی وچ تڑیاں رگڑن نکلن بال دلاں دے جے سینے نال سینہ لا ملدے تا دل دیاں ہون صفائیاں یہ مومن گٹ گٹ ملدے رہندے مڑ پاؤندیاں کیوں لڑائیاں معلوم ہوا اسی اسلام نو سمجھے نہیں پر اسی مولوی تانوں سمجھا سکے ہی کیوں نہیں سمجھا سکے جویں ایک مہمان کتے ور گیا اس مہمان نو انہاں روٹی لیا دی تو روٹی لیا دی نال سالن پکایا بڑیاں پکی ہوئی وہ جٹکا جا بندہ نہ اس بڑیاں سنیاں ہوئی تے نہ ٹھیٹھیاں ہوئی وہ جہاں شدہ مہمان روٹی کھان لگا نا ایک بڑی وچ شورے دے اوپر تار پئی جو تری نا تے بڑی دیاں نگران دی ہوندیاں نے تے مثالے دی لبڑی ہوئی مہمان ڈر گیا اس معلوم کیتا ٹڈی ڈر گیا اس مہمان نے انہی دا ہولی جا اس بڑی نو پکڑ کے نا تے آؤ بھڑکدی گئی وہ کھڑا مہمان نواز وہ تو کہا کی تھی کی ہے وہ تو کہا یہ تو بڑی آئی بڑی آپ نے کہا یہ تو بڑی آئی بڑی وہ تو کہا بڑی تو میں بھی دیکھی ہے نکلتی تو نہیں دیکھی آپ نے لگا سمجھان والے بھی ٹٹی سمجھائی جیڑی ہوندے ذہن وچ آئی کھڑی وہ سمجھانا والا کہا یہ تو بڑی آئی بڑی بڑی تو میں دیکھی ہے نکلتی تو نہیں دیکھی سمجھان والے بھی ڈٹی سمجھائی نہیں سمجھا سکیا اسی مولوی تانوں لڑانا ہی سکھایا اسی تانوں لڑانا ہی سکھایا حنفی وہابی دیوبندی بریلوی خدا دی قسم اسلام اسی بھی تانوں نہیں دسیا اسلام آیا ویکھ لا میرے محمد رسول اللہ دا اسلام کی ہو جائی ساڈا کی ہو جائی آ کون اللہ دے پیغمبر ویکھ لا کوئی ابن محمد مکہ جاندے بازار سی ارا وچ تقریر بڑی لچار سی
सिर उसदे उत्ते कुछ चोखा जा फारसी मार की सद मुहम्मद उधरों खलार दा अल्लाह दे पैगंबर वेख ला कोई माई है कमजोर है बीमार है बुढ़ेरी है सद्या साडे बुढ़े भी अल्लाह माफ कर कभी तजुर्बा कीता मौलवी मीर दी बाबड़ी आखण लगा एक मैं थां दे बात कीता एक बाबा बुढ़ा मैनू सामने बैठा ते रोई जावे रोवे इंज जिवें 16 पावर दा इंजन चलदा आखण लगा मैं बात करा आंदा मैं बात करा तो रोवे जिवें टुचक टुचक जिवें 16 पावर दा इंजन चलदा आंदा मैं बाजू पीछे सद्या बाबा आ गया बाबा जी ए दस तू केड़े मसले तो डरिया कबर तू डरिया क़यामत तू डरिया दोज़ख तू डरिया आखण लगा मौलवी जी मैनू तेरे मसले की समझ ही कोई नहीं है मौलवी साहब आखिर तू रोंदा क्यों है आखण लगा मौलवी जी मैं रोंदा इस वास्ते यार जिवें तू सोने मसले सुनांदा जिवें तू अपनी दाढ़ी हलांदा इवें एक हा साडा बकरा बकांदा आखण लगा जिवें तू सोने मसले सुनांदा जिवें तू अपनी दाढ़ी हलांदा इवें एक हा साडा बकरा बकांदा वो इवें बकांदा मर गया भाई मैं जाता मौलवी दी अज नहीं खैर मैं मालूम कीता अज मौलवी वाला खाता भी साफ समझ ना आवे समझ आवे कि बात बंदा सुने तवज्जो ना मैं धन्यवाद कीता देख मेरी सिर सट्टी जाए अगर सूफी मैं थोड़ी वास्ते बैठा कि तुसी सिर सट्टी जाते हो सिर उठा उठा के आखण लगा मौलवी जी तुसी होंदे हो नेक तुसी होंदे हो चंगे मोड़ आखण लगा मौलवी जी असीं सौ जाइए उगला जाइए बिल्कुल तुसी सानू पुछो ही ना अपना ईमानो ईमानी वाज कीती चलो अपना ईमानो ईमानी वाज कीती चलो भाई उस बात की की लोड़ है जरा मुक्तियां नु लितार लितार जो तू लगदा ही जावे बाज होए जेड़ा दिल दे कन्ना नाल सुने अल्लाह अमल दी तौफीक देवे कन्ना नाल सुने आ वेख ला अल्लाह उते मुड़ अमल दी तौफीक देवे जेड़े तुसी सारे आ गए हो ये सारे नमाजी ने क्यों ये तो कई तो आ गए ने ऐ शुगर वास्ते कई आ गए नहीं नहीं चल के मौलवी देखिए मौलवी काला है कि गोरा है मौलवी की जी कुर्सी है ना ये आने बलम नहीं है क्यों और मौलवी मच्छर पट्टी एक टोला आधा नहीं नहीं मौलवी की तर्जा बढ़ गया एक टोला में बैठा या अल्लाह तेरा बंदा आवेगा तेरी कलाम सुनावेगा उसे अमल दी तौफीक देवी बजरा नजरिया लेके आ गया बेड़ा ही पार है मौला फरमाते ने मेरे काम थे मेरे कुदरतां नूं तुसीं नहीं पाया ये सही गल है मौला फरमाते ने मैं की काम करना याकूब अलैहिस्सलाम दे घर लड़ाई पा दी है तुसीं नहीं समझे आया मौला फरमाते ने मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद नबियां दी आ वेख ला उम्मत दियां मावां माई सहरा ते माई हाजरा लड़ पईयां ने या अल्लाह नबियां दे घर लड़ाई पा दी इहदी की वजह मौला फरमाते ने तुसीं नहीं समझदे आयब अलैहिस्सलाम दे पुत्रा दी लड़ाई इस वास्ते पाई असीं यूसुफ नूं मिस्र दा देण लग गया या सहरा माई हाजरा नूं लड़ पईयां ने मौला फरमाते ने तुसी नहीं समझे असी की कम करन लगे असी मक्के शहर नूं आबाद करन लगे भाई सहरा ते भाई हाजर दी लड़ाई नाल की करना है असी मक्के शहर नूं आबाद करन लगे मालूम होया इस अड़े इल्मू अकलू हथ न आवे कुदरत कारी कर दी ते रब दे कम्मां दा किसे भेत नहीं पाया ए आजिज़ खलकत सारी रब दे कम ते हिकमतां साडे अकलू इल्मों बाहर ने क्यों ओ बंद बरात किसे दी नहीं करदा ओ बंद बरात किसे दी नहीं करदा भावें जेडे कोई जुल्म कमावे ना फरमान मुकाले ताई प्या हस के वरतावे रोजी दे विच फर्क नहीं पौंदा जियो जी कोई चावे उसदे लंगर हर दम जारी ते हर कोई रज राजी खावे दिती जावे ते ना शर्म आवे दे के ना जगावे ताई बेपा
परवा खुदा बंद दे के ना पछतावे। ये अल्लाह दी ज़ात दा तारफ ही अल्लाह अमल दी तौफीक देवे। ये देख ला तू नमाज कदी पढ़ लवे आला मैं बड़ा मौलवी मैं बड़ा हाजी मैं बड़ा नमाजी। आ कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद नबियां दी 83 साल दी उम्र है अल्लाह ने 7 लोहाइयां दा पुत्र दिता इस्माइल अलैहिस्सलाम। माई हाजरा सहराफती है जा हाजरा इस्माइल नू जंगला उजाड़ा पहाड़ा भी छोड़िया। अल्लाह ने वही किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये सहरा दी आंखा नहीं मोड़नी चाचे दी धी तेरे ये हिजरत करके नाल आई है जा हाजरा नू जंगला में मिस्र शहर चले चलते चलते मंजिल पर मंजिल मक्के वाली जगह पे आबाद जंगल अल्लाह ने वही किया ठहर जाए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ता पता लगा है आंदे एक दिन ठहरे दूसरा दिन ठहरे तीजे दिन वही आ गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन्हों छोड़ के चला जा। जवान बीवी 7 लोहाइयां दा पुत्र ते बाबे होरां दी उम्र इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी 83 साल की उम्र। अल्लाह आंदे ने जित वाल हजरत इब्राहिम नजरे उठावे जंगल नजरी आवे मां पुत्र दोवें कीयत कर सन रो रो नीर चलावे। वो भी उठा कर मिलिया हजरत इस्माइल दे ताई लायो यार हवाले रब दे है रखवाला साई। रो कर हजरत हाजरा ताई इस्माइल फड़ाया आए नसीबत सानू जंगल हजरत ने फरमाया। रो कर हजरत हाजरा बीबी इतनी अर्ज सुनागी की गुस्ताखी होई गुलामा लगे देन जुदाई। खुश गुस्ताखी नहीं तू साडी हजरत ने फरमाया इसे तौर तू साडे कारण हुक्म जुना को आया। सुनकर हजरत हाजरा बीबी है कुछ नहीं उधर गरीबा जिसने जंगल बदरे असाडे कीता चले च नसीबा। चला किया पैगंबर रब दा दस कर हुक्म रबाना उस जंगल विच हाजरा बीबी बैठी पकड़ टिकाना। बार उजाड़ती जान की गेली जंगल खान आवे दम दम बोले पई हमद ज़बानू रो रो नीर चलावे। गल करनी बड़ी सौखी आ बेड़ा भुगताना बड़ा औखा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम होए जेड़ा वेख ला जा रहा ही ओए इब्राहिम अलैहिस्सलाम जेड़ा वेख ला अग भी छाल मारे साड़दी नहीं छुरी रखे पुत्र की गर्दन से कटती नहीं। गल की कोरसा भी चुपा सी वेख ला माई साहब जंगल भी बैठी उजाड़ पी बाहर याद रखी कि पैगंबर जवान बीवी नूं ते 7 लोहाइयां पुत्र नूं छोड़ के जंगल जा रही। कदी वेखे कबूतरा वाले सारी दिहाड़ी कोठिया से बैठे ओ मेरा कबूतर ओ मेरा भावे मुंह पर नहीं जा है। जे शाम के टाइम तक कबूतर थले ना आवे ना टंगड़ी के उत्ते दीवा बालना भी मेरा कबूतर घर नूं सीधा ही आ जाए तेरा कबूतर ना रुल जावे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी बीवी ते पुत्र जंगल बैठे याद रखी आंदे ने बाहर उजाड़ती जान इकेली जंगल थामनी आवे दम दम बोले पई हमद ज़बानू रो रो नीर चलावे। ओढ़क बर्तन पीवनी अंदर खत्म होया सब पानी। इस्माइल प्यार ऊपर जो कर खरी हानी
نہیں مارا پانی نہیں لگتا کی ہے تا پتا لگا تڑپے پیا فرزند نہیں مارا تے پانی دی بوند نہ کوئی سینے لاوچ پئی بلاوے اے چوم چوم غاجر مائی تو پہاڑیاں نے صفا مروا اللہ سب نو وکھاوے مائی صاحب آخر لگی انہاں پہاڑیاں تے چڑھ کے نہ ویکھاں کتے پانی دا گھٹ ہاتھی آ جاوے پتر نو نال لے جاندی پر تاں پتہ لگا ہے پتر تا اگے تڑفدا ہے گرمی دا موسم ہے بستری اوپر چھوڑ ہی کیلا کر کے آس ربانی پالن چڑی پہاڑاں اوپر کوئی وسیلہ پانی پیچھے اسماعیل پیارا اڑیاں زمین تے جاوے ماری خشک زمین تے قدم آئے تو چشمہ ہو گیا جواری مائی صاحب پہاڑاں اوپر مائی صاحب پہاڑاں اوپر دلوں کی آس دڑاوے ہے فرزند ہی کلا میرا وقت کوئی آفت کھاوے آن کی ویکھیا مائی صاحب اسماعیل پیارا خشک زمین تھی قدم آئے تو جاری سرد فوارا پہلے اسماعیل دتائی مائی صاحب پلایا پھر آپ بھی پیتا تے شکر بھی کیتا نارے سر سجدے وچ پایا یہ کون ہے یہ ویکھ لا ابراہیم علیہ السلام دی بیوی ہے یہ اسماعیل علیہ السلام دی امی ہے ایک نبی دی بیوی ہے ایک نبی دی ماں ہے کیڑا اونچا مقام ہے پر اینو اے نہیں پتا صفا مروا لے پانی کوئی نہیں صفا مروا لے پانی کوئی نہیں پر کی مولا فرما دے نے پانی اوتھے جتھے پتر نو چھوڑ گئی ہے پر تیریاں سب پھیریاں سی ایویں نہیں رہن دینیاں کیوں تو اپنے خامن دی آکے لگن والی خامن دی فرما بردار خامن دے اشارے تے چلن والی تو ایتے سات پھیریاں ماریاں نے اپنے خامن دے آکے لگ کے جنگل مل گئی ہے تھے نبی پاک بھی آ جاون اصحابی تے تابی تے قیامت تک حاجی بھی آ جاون جتن تائیں تیرے طرح سات پھیرے نہ مارن گے سی انہاں دا حج بھی قبول نہیں کرنا معلوم ہویا جڑی عورت اپنے خامن دی فرما بردار ہوئے اس دی ہر ادا اللہ نو پیاری ہے بھائی صاحب نے زمزم دا پانی کھڑو کے پیتا کھڑو کے پینا کھانا پینا مولوی جی منع ہے مائی نے زمزم دا پانی کھڑو کے پیتا مولا فرماتے نے اے حاجرہ پانی کھڑو کے پیتے ہی ایتھے نبی پاک بھی آ جاون اصحابی تابی بھی آ جاون قیامت تک بھی حاجی آ جاون زمزم دا پانی کھڑو کے پین دا ڈرے تو اپنے خامن دے آنکھیں لگن والی فرما بردار تیری ہر ادا سانو پیاری معلوم ہے جڑی اپنے خامن دی فرما بردار ہوئے ان دی ہر ادا اللہ نو پیاری ہے یا اللہ سانیاں مائیاں بہناں دیاں اپنے خاندان دی فرما بردار بنا دے یہ کون ہے مائی سائرہ ہے مائی حاجرہ ہے آپ ایکلا نبی علیہ السلام دی مائی دنا آمنہ ہے دائنہ حلیمہ ہے حلیمہ دی لڑکی دنا شیمہ ہے اللہ دے پیغمبر دی پھپھی دنا صفیہ ہے اللہ دے پیغمبر دی وڈی بیٹی زینب ہے دوئی بیٹی کلثوم ہے تری بیٹی رقیہ ہے چوتھی فاطمہ زہرا سنین دی اماں ہے ویکھنا کیڑے کیڑے سونے ناں نے پر اسی ناں رکھنے نے جڑے نہ قرآن وچ نہ حدیث وچ میں سکولے پڑھا سن 56 سارے نال داؤنا پھیل گئی اوتھے ایک منڈا پڑھن آوے میں انہوں پوچھا تیرے نام کی ہے آخر لگا جی میرے نام چکا وہ ہے اجے زندہ ہے تیاں پترا والا اگلے دن گیا میں سنا چکیا کی آ رہے آنا مولوی جی تہاڈا نام میں کہا میرے نام عبد الصمد ہے میں کہا الحمدللہ ساڈے باپ دا نام عبد الرحمان ہے بڑا بھائی عبد الحمید عبد المجید عبد الرشید عبد الخالق عبد المالک عبد اللطیف عبد الصمد سارا دا نام عبد الحی عبد المکال
عبد المجید کے لڑکے نے عبد الغفور، عبد الشکور، عبد المنان، عبد الغفار، عبد الرزاق، عبد الخالق کے لڑکے نے عبد القیوم، عبد القدوس، عبد الودود، عبد الرؤوف، عبد الرحیم. اللہ تواڈے بچے میں کہا الحمدللہ عبد الباسط، عبد الماجد، عبد الرازق، عبد القادر، عبد الوارث نا رکھنے ہون بڑے بڑے سونے، پر اسی نا وہ رکھنے نے جڑے نہ قرآن وچ نہ حدیث وچ. مولوی دی پپڑی آخر لگا میں تھان تو لنگیا تو 3 منڈے کھڑے ہوئے اٹینشن. میں پوچھا اور کاکا ایسے کھڑے ہو؟ بولنے نے نا ڈر رہے ہو. آنا میں پوچھا کاکا اب بول دے نہیں ہو؟ آنا میں پوچھا تیرے نا کی ہوئے؟ آخر لگا جی میرے نا شیر. آنا میں دوے نے پوچھا آدھا دلیر. آنا میں تریے نے پوچھا آدھا پلوان. ایک آخر شیر، ایک آخر دلیر، ایک آخر پلوان. تو مولوی صاحب آ گیا ارے شیر، ارے دلیر، ارے پلوان اتنے کھڑے ہو. آخر لگے جی کتی تو ڈرتے کھڑے کتی بجتی ہے سوئی ہوئی پورنے کتی ہے یہ بجتی ہے. دیکھ لا ماں باپ نہ کہڑے چپ کے رکھے شیر دلیر پلوان جی ڈرتے کھڑے کتی ادھر. اللہ تبارک و تعالی سانو توفیق دے وے دشمنوں سے غالب ہوگی. اللہ آزاد کشمیر آزاد کر دے، مسلمانوں میں جانا پاور پیدا کر دے. اور یاد رکھی ایا دیکھ لا ایک پیغمبر ہے اس نے 4 بیویاں نے فرمایا جاؤ چارے پیکے چلیاں جاؤ. ایک بھی چلی گئی، دوسری بھی چلی گئی، تیسری بھی چلی گئی، پر چوتھی جو بیوی آ گئی، پر چوتھی جو بیوی آ گئی اے حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی صابرہ دی لڑی آئی اے ابراہیم محبوب دی تے صبر دا ورثہ جنات آئی. اے پیغمبر تو بھی حلیلہ طلاق نی چلی جا تے میرا چھڈ جا ساتھ نی. میں کٹسا مصیبت جیویں کرے رب پاک نی پر تینوں تکلیف آوے نہیں. سنیا جادم طبیبی چاندرا ماریاں رب جا حبیبہ تینوں میں صدقے تے ماریاں لے کے طلاقاں چلیاں جاون کا ساریاں پے ہونا کچھ کھٹنا نہیں. سونیا تیرے زخمانوں ویکھ کے نانو نک وٹاگی رونا جے درد ہوئی تجب نارے چٹاگی. خامتیاں خدمت کر کے اے جنت لٹاگی موقع جا دیتا اللہ سائی. کئی خدمت کا موقع بھاگیا نے کئی آگے چلو خامن لاہور گیا میں پچھاؤ ہی نہ ہوا بڑا نے مولوی جی طویل بنا دو ساڑھے میاں بیوی کا سلوک ہوئی اور مولویوں کا طویل اتنے کی کرے. اللہ نے نبی نے فرمایا بیوی بچے کنٹرول میں رکھو. بنی اسرائیل کی قوم میں ایک عورت اس طرح منجی چھڑے دائی چھڑ دی ہے موڑے دا. ایک سویری خامن نے پانی منگیا تو موڑا چھڑ دیتا ہے. دوڑ کے گئی پانی کا گلاس لیا خامن نے پیوایا پیوا کے واپس آئی تو موڑا جتنے ہوا میں چھڑیا اتنے ہی کھڑا آیا آ کے پکڑ لیا. ایک گوانڈن ویکھی نہیں یہ تیرے کو کی عمل کیوں مویدی نے تیرا موڑا ہوا میں کھلو گیا. آخر لگی میں بچپن کی نمازاں پڑھنی بچے ٹوٹے روزے رکھنی پر گل یہ ہے میں خامن کی فرما بردار ہوں. دیکھ لا میرے خامن پانی منگیا میں موڑا اتنے چاہی کھڑی میں گئے رکھدیا دیر ہو جانی ہے آدھی میں اتنے چھڑ دیتا ہے میرا موڑا ہوا میں کھلو گیا. آخر لگی اللہ کرے نا ہوں میں بھی کر کے جا جی میرا موڑا بھی کھلو ہو جائے. یہ نہ ساڑیاں مائیاں بڑھوں ریس بڑی آؤں کام کی تجربہ کر لیا جائے. ریس بیسن نیا پوچا کتوں مارے آئی نہیں تو ہستے کی چھبڑی تو مٹی ہے بڑی مٹی ہے دنیا دی نہیں ہلا ایک نیلا کپڑا کتوں لے آئی یہ بڑا کپڑا ہے ساری گوانڈن دے گاڑا چالی خامن بھاوے 70 روپئے کا جا لیا نا گوانڈن دے گاڑ بھاوے کھدر ہی کمال کیا ہوا ہے ہاں جی کمالیے کا کھدر ہی بڑا ہی یہ ریس تو ایک مائی جنا رنگ گسا جگہ کرنا سارے بچہ دودھ کافی کھاتی پیتی مولوی جی میرے دودھ دو تو سکھانا ہی نہیں کیوں آخر کی ساری گوانڈ نے تو کھاندی گاچنی تے میں بھی منہ ہلا لی لائی ہے
ماں کملیے یہ گواڈن ایک موری کھانی تو دو کھا لینی دیکھ ظلم کرنی دودھ کیوں کھانا کر ساڑیاں مائیاں بڑا ریس تو گواڈن کی نسوار چھپ دیئے حکا پی دیئے کوڑے کھاتی بکریاں کھانی دودھ جو نہ کھانا صرف ہے نا کہ گواڈن کی کھانی چنگی شاہ ہو سی آخر لگی اور نوی کر کے ویر نہیں ہے اللہ کرے خامن جو آخر لگی ویر نہ تھیا آج مجھے باہر نہ جانا حالا چنگا چوکا کھایا جٹ مندہ جو کھا گانا تا پتہ لگا سو گیا آپ مجھے چھڑا لگ گئی چھڑ دی آندھی مڑ کر لے اللہ کرے پانی منگے تو پانی کی تھو منگے اس کو پانی کی تھان چھڑی ہوئے دا راج کے کھاتا ہے تا پتہ لگا ایک سیویری آندھی میں آگے نہ بلانا بے اوتریا پانی پینا ہی نہیں بے کنجر پانی پینے حضم نہ سنگی ساڑھے علاقے لگا بھی عجیب کیا ہے سبحان اللہ اور ایک سیویری چھوٹا ہوا پھتے آیا موڑا ستے پہ دے آکے توئے سیرے سیر میں دھاڑی جوٹ کر دیتا آکھا لگی اٹھا کملی کی تو پانی نہیں منگے سکا کملی ہے میں بھوکا میں ستا تو پانی نہیں منگے سکا میں کملی ہے ویکھ لا ستا پیا تو پانی منگیا نالے سر پٹایا تو پونجی جاوے آکھا لگا کرمانیوں میں تینوں لدی پھرتا چوتھے پنجویں دے دا کہ تو میرا پیار کرنی آیا تو میرا محبت کرنی آیا تو میرا سر پاڑو ہے اور گلواد ہوئی نہیں نانا خامد دی خدمت کرے تے رب دی رضا واسطے کرے اے نہ ہوئے کہ آکھے میرا موڑا ہی کھلو جاوے جیڑی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اور اپنے خامد دی فرما برداری خامد دے اشارے تے چلن والی ہے آپ ایک لاکھ کی ہے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلم خلق دیکھ سونے دا خلق دیکھ سونے دا ساڑا خلق دیکھ کے ماں بہنا دیا نیڑے ہی نہیں ہونا حالا ابھی عید کی روٹی بھی نہیں نہ کبھی پوچھی بہنا دیا نو نہ دے مولویاں حاجیاں نمازیاں صوفیاں تائتیاں نہ دے یا کام دے اللہ کام دے بنا دے اللہ کام دے سانو نیک بناوے آپ ایک لاکھ اسی جی پوچھنا بیمارہ میں کچھ ہی کری اپنے ماں پہ انہوں نہیں پوچھتے اور کسی نے کی پوچھنا آپ ڈھیری عمر کی مائیاں جہاں وہ ڈھیرنیاں ہو جاؤ نا اور کچھ دیا نے اسی پوچھنا چھڑ دیتا ہے کیوں ساروں تو ویل ہی نہیں نا مشینی دور ہے مشینی دور ہے مشینی دور ہے اسی کمی اٹھی کے بیٹھا ہی ہوئے آنے اٹھی کے بس ہولی یا سرالی جب سوٹا کھڑکوڑا بے نتھیا اللہ نے نبی نے فرمایا بیمار نو حوصلہ افزائی نارے خدمت کرو بھئی اللہ بھی تیری حیاتی لمبی کرے تیرے اللہ تندرست دے نا ساڑیاں مائیاں جا کے ہولی جا بے نتھیا شک نہیں تو نہ ہی بچے تھا نہیں تو ایک اور لگی ہے چھوٹے دے اتے کھڑک کھڑک کر کے آگئی وہ آنی توبہ توبہ اس کوئی دل وہ آکھدا ہے آج میں سیر پٹی بیٹھا بچہ چوک دیا پچھو پر جڑیاں وڈیاں ماواں دے منہ چوں پھول کے دے اللہ ہی خیر کرے ایک اور نہ بھی چھوٹے دے اتے کوئی کھڑک کھڑک کر دی نیند کھوٹیوں ایویں بیٹھیوں میں نے ناک دی گھوڑی ٹنگی ہوئی وہ آدھا میں نے لمیا کرو آدھا پتہ نہیں ایک کوڑیاں تو نہیں پوچھنا آدھا میں نے فرق دا داروہاں دا فرق لمحہ کرو ایک اور آگئی پیچھو چھوٹے تھے وہ بھی آگے توبہ توبہ ایسے بیماری نہ ساڑی پلی تھے نہیں بچی ہے ایک اور آگئی چھوٹے تھے توبہ توبہ ایسے بیماری نہ ساڑا ککڑ پھڑک پھڑک کے مار گیا پھر تھوڑے ککڑوں تو ککڑا پیا اس قریب تک کیوں سر لگو ساڑی مسلمانہ مائیاں بہنا مسلمانہ دی مائیاں بہنا بیمار نو پوچھنا آوان تے اللہ دے سپرد کر کے جاؤنا نبی علیہ السلام کسی نے پوچھتے نہیں حیا ویکھ لا اللہ دے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ نے بازار وچ جاندی پئی مائی نو آکھیا ماں جی جنے جا رہی ہیں ابو مائی نے کڈڑ سے تے چکیا تے گل سیدھی کیتی کہندی محمد مکے متھے لگانا اس دے اس تو پہ خیش قبیلے اینی پہ اس دے کئی عاشق بن کے پہ نے کس دے پوچھتا وہ کیڑے محلے کیڑے بازار دا
कहती ओ मक्केदार है विचरा बाजार जे बैतुल्ला विच रंदा है बनकर मोजार जे मक्के दे विच पाया उसने शोर जे हर नूं प्या वास्ते होर है बाज पुकारदा पुछदा फिरदा सुनाई कि तू आया वे कहती ओ हाशमी अब्दुल्ला दा जाया वे अल्लाह दे पैगंबर फरमाते अम्मा जी ऐ लगड़ दी पकड़ना ते ओना तैनूं पता निशानी दसे ना आखण लगी ओदा नाम अब्दुल्ला दा पुत्र ही मक्के दे अंदर शोर मचाया वे फिर मुहम्मद अबू खोल सुनाया जे अब्दुल्ला ते आमना दा मैया जाया जे माई हलीमा गईया विच खिडाया जे मार दी जफ्फी सिर चुंदी अबरार दा नाले ओ चुंदी नाले प्यार कमाम दी जेड़ियां गल्लां गईयां ओ बख्शान दी नाले उथे खड़ी कलमा सुनाम दी मन लगी उसने नबी सरदार दा अल्लाह दे नबी दा कलमा पढ़ लिया कि जो किसी नबी दी गल करा दिल चाहता सिफत कर उस पीर दी जिस दी उंगल यारों चल चीर दी वो ऐडा नबी सोना सोना दी कमाल जे दुनिया में जी उस दी नी कोई मिसाल जे 14वीं दी जन्म भावे लख होण खां एक पासे नबी बाग जी खलोण खां रोशनी जन्नत दी कटी होवे होण नू कदे नहीं पहुंचदी नबी दे सोण नू जन्नत दे तेरे उतार बाग जे असाम तेरा नबी दा तेरे अजाब जे जान कुर्बान कर उते शान तू शान नहीं बयान हुंदा इंसान तू अरमिया न काफी ऐसी नबी बाग दा मजलसा दे विचों दूर किसे आपदा थोड़ी सी पहचान नबी सरदार दी दूर शक्ल नबी दी सिखा मार दी सोई दारी सोने दे सिनाल सजदी सोनी दारी सोने दे सिनाल सजदी सीना नबी पाक सोने दा सिकजदी काली दारी ठगी नबी पाक नाल सी विच कुछ कहंदे उन्नी बगे वाल सी लबा नबी पाक ऐसा खतर आमदे खतर के अलावा मोटा नाम दे बारा दियां सिफतां दी मुकण वालियां अर कन्नां दी कानूनियां कुल जुल्फां कालियां नारे तकबीर मोढे उत्ते ठाड़ देंदा कंबल काला कंबल सी सिफत नहीं मुक्ति कंबल दे एक कंबल दी जदों बाणा पा लिता मेरा हजूर सी उदों चलन जांदा यारो दूर दूर सी मेरे मोहम्मद रसूल अल्लाह आ वेख अंसारां दी कुड़ियां घुंड कड्डे होए मुंह मलेटे होए मदीना शहर ते आंख ने वेखो नहीं वेखो सयो काम महबूब दे दाची तो बैठी बुए अबू अयूब दे जिथे ने सुनिया जानी जिथे ने सुनिया जानी वे हादिया पाक जमाल कराई चढ़िया नी चढ़िया चन 14वीं रात दा इंजिए जापे जीवी नौशा रात दा पढ़ो दरूद चाई चाई पढ़ो दरूद चाई चाई वे हादिया पाक जमाल कराई काली जी कमली तेरे मोटे सुहाम दी चाल मस्तानी तेरी अजी लचाम दी मिली ते गल हलाई वे हादिया पाक जमाल कराई ये कौन ने अंसारा दी कुड़ियां आ वेख ला कौन ने पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम दियां बेटियां ने जंगलां उजाड़ा पहाड़ां भी पर्दा कीता आ मूसा अलैहिस्सलाम वेख के हैरान हो गए जालिम लोग पानी नहीं पीन देते मूसा अलैहिस्सलाम पूछा फिर मूसा क्या तुसी हिकलियां जो माल चरान वेड़े आईयां ते पर्दे विच रो कर बोलियां ऐ शुएब नबी दियां जाईयां पैगंबर दियां बेटियां जंगलां उजाड़ा पहाड़ां पर्दा कीता आ आखियां अगे नाल साडे आउंदा साडा सी बाप विचारा मूसा आखे हुण क्यों नहीं आया तुहाडा कोई बाप प्यारा लड़कियां आख्या सुन मूसा तू मोमिन मुखलिस नेका बाप साडे उत्ते आया ही सख्त ज़गीफ बुढ़े पाल हुण नाल साडे कदे नहीं आया ते जद कमजोरी सु होई असी दोवें भैणां बकरियां चारीए पर वीर नहीं साथे कोई
کل علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دینا اس گل پر جو باپ ساڈا بھائی اکو عراق دسیندا سن سن گلاں حضرت موسیٰ جوش اندر دل آیا ایک اکلے بھارا پتھر کھوتیا مڑے لگایا آر پلائیو سر حجرہ پانی بکریاں دے تائی سارے شعیب نبی دیاں لڑکیاں دین دعا پیغمبر کی بیٹیاں ہاتھ اٹھائے ہوئے دوبارہ کیا کیا نے انشاءاللہ عمر جوانی ہمارے انشاءاللہ عمر جوانی ہمارے گبروا نیک جوانا درس کیتا کوئی اوپر ساڈے نالے جائے اوپر ہوا عمر تیری وچ برکت ہوے تے دکھ نہ تینوں آوے اللہ تیرا گھر بناوے نیک متا کوئی لاوے معلوم ہوا پیغمبر دیاں بیٹیاں کسے نبی نو نیک نو ویکھ کے دعا دے رہی ساڑیاں مائیاں بہنا ویکھ لو نا لاڑے نو دورو کرنا ساڈے ویڑے چھج وے تو بگا داڑا کج دے اے مسلماناں دی مائیاں ہیں اور شوق نہ گیت کرنے ہونا تے آکھن کا بابا نی پھل انہاں پاندا بابا نی پھل انہاں پاندا پڑھ کے اگلا رکیتا کوئی نہیں گزرا اے لگیا پیا کتا پاندا بابا نی پوچھن جالی دا بابا نی پوچھن جالی دا انتا پکا نہ کھاؤ بے نماز مکالی دا اور نہیں ایک دوئی نو اینی کر کے نصیحت کرن پر توبہ ساڑیاں مائیاں بہنا او گیت کرنے میں پر جیڑے نہ قرآن وچ نہ حدیث ساری مائیاں بہنا میں شادی دے گیا تے شادی دے اتنے مولویوں نہ بلائے تے کڑیاں چڑھیاں یہ کوٹھے دے تے کڈن گیت تے مولویوں نو ویکھ کے سبو پوتر انہاں ایک گیت کڈیا میں یاد کر لیا تے کی آندے نی میرے ہاتھ اٹیرن چلیاں نی رشتہ ڈھول مناوے چلیاں نی بڑا بڑھیا نہیں یہ کھڑے رکھڑا جوڑ لیں چلے انہوں شیر بناؤں گا حل بڑھاؤں گا جی ہاں کیے آخر میرے ہاتھ اٹیرن چلیاں نی رٹا ڈول مناویں چلیاں نی ڈونڈا گلی گلی پوچھا پاند کھلی میں پہاڑ چڑی چلاوے چٹی چادر تے پہنچن میں لگے ساڈا ساتھ سنی میں کہا قسمتا انہیں شیر جوڑ لیا کڑے نہ کڑا جوڑ لیا پر جی انہوں خدا رسول دی محبت ہوندی آگیا میرے ہاتھ نبی دا انہی بھی بن جاتا ہے کہ آگیا میرے ہاتھ نبی دا ازامن نی مینو مل پیا انتا دا زامن نی ڈونڈا ایسے بازار سونا نبی سردار کرا رج کی دیدار مزمل والی آبے سر تاج تے موٹ تی کمبل وے عربی لاڑے آبے ساڑے ناڑے کی گل تی بات کری گل کی آگے ساڑی معاشر نو تو شفاعت کری میں حقیقت کرنی ہوئن یہ شوق ہوئے خدا رسول دی محبت ہوئے آگے کھڑا یہ شہر میں نہیں کیا کھڑکا علف اللہ ایک اللہ نہیں تو نبی نور تجلانی میں بیٹھی معرفت اللہ نہیں آج نوے شیر بنائیے نہیں آگیت نبی دے گائیے نہیں آگیت نبی دے گائیے نہیں کوٹھے نال جانے نہیں نہ دورا تے سنانے نہیں میں پیچھے گھن قرآنے نہیں پر پیڑوی نہ بنائیے نہیں آگیت نبی دے گائیے نہیں آگیت نبی دے گائیے نہیں نیتر ڈولی ویچ نچاون گے اوڑک منجی تے لے جاون گے گھر کھلا کھپن پاون گے نہ سوڑے کرتے پائیے نہیں آگیت نبی دے گا یہ نہیں آگیت نبی دے گا یہ نہیں آؤ سارے پردے کریے نہیں یہ دکھ تکلیفاں جریے نہیں پر مومنی ہو کے مریے نہیں کچھ ربلو کر کے دکھائیے نہیں آگیت نبی دے گا یہ نہیں آگیت نبی دے گا یہ نہیں اے رب دے کام نہیں کرتیاں نے اے دکھ تکلیفاں جردیاں نے اے کٹھیاں مردیاں نے اور انہاں دی گل سنائیے نہیں اگر شوق خدا رسول دی محبت ہے تے آکھن کا بابا نہیں چڑھ آئی نہیں مینوں سیاں گل سنائی نہیں میں پئی دی ذکر کرے نہیں بابا گڑو نہیں بڑے نہیں بابا دی ساپن وٹنا نہیں ابھی گئی تے پھر نہیں ہٹنا نہیں تو میں ہاتھ اگے چا دھرنی بابا گڑو نہیں بھرنی
ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਬਣਾਇਆ ਗਏ, ਅਗ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਚਲਾਇਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਇਆ ਗਏ, ਆਖਣ ਖੂਜ ਬਾਂਡੇ ਧਰਿਆਈਆਂ ਬਾਬਾ ਗੜੋਲੀ ਭਰਿਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਚ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈਆਂ ਨੀ, ਕਦੇ ਇੰਜ ਗਈਆਂ ਨੀ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਭੇਡਾਂ ਚਰਿਆਈਆਂ ਬਾਬਾ ਗੜੋਲੀ ਭਰਿਆਈਆਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਛੋੜੋ ਨੀ, ਮੂੰਹ ਰੱਬ ਨਬੀ ਵੱਲ ਮੋੜੋ ਨੀ, ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਬਰ ਦਾ ਜੋੜੋ ਨੀ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਮਾਈਆਂ ਬਾਬਾ ਗੜੋਲੀ। ਆ ਵੇਖ ਲਾਂ ਸਾਰਾ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੜ ਵੇ ਚੰਨਾ ਚੜ ਕਰ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆਂ ਰਮਲ ਸਭੇ ਸਈਆਂ, ਹਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਤੱਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਸੁਭਾਈ, ਤੱਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਸੁਭਾਈ ਵੇ ਖਾਦੀਆ ਪੰਜ ਮਾਲ ਕਰਾਈ। ਕਾਲੀ ਜੀ ਕਮਲੀ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਸੁਹਾਮ ਦੀ, ਚਾਲ ਮਸਤਾਨੀ ਤੇਰੀ ਅਜੀ ਲਲਚਾਮ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹਲਾਈ ਵੇ ਖਾਦੀਆ ਪੰਜ ਮਾਲ ਕਰਾਈ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚੜਿਆ ਨੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਮਦੀਨੇ ਆ ਭਰਿਆ ਨੀ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਠਰਿਆ ਨੀ, ਬਾਬਾ ਰੌਣਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰਦੀਆਂ, ਜਿਦ ਪਾਕ ਨਬੀ ਤੂੰ ਵਾਰਦੀਆਂ। अल्लाह रहमत मींबर साए नी, नबी पाक मदीने आए नी, सूखे बूटे हरे आए नी, बूंदा बरसियां अजब बहार दियां, असी कुड़ियां कौम नूं सार दियां, जिद पाक नबी तू बहार दियां। अज आए पीर हकानी नी, माई आमना दा दिल जानी नी, जिंदा जिब्राईल दरबानी नी, असी बोलियां उस सरकार दियां, असी कुड़ियां में कौमन सार दियां, जिंद पाक नबी तू बार दियां। बदुहा तेरा रुख सारे नी, यासीन दंदा चमकारे नी, जुल्फा बल बल कुंडल है मारे नी, अखी भरिया में नूर बरार दिया। बदुहा तेरा रुख सारे नी, यासीन दंदा चमकारे नी, जुल्फा बल बल कुंडल है मारे नी, अखी भरिया में नूर बरार दिया। असी कुड़ियां में कौमन सार दियां, जिन पाक नबी तू बार दियां। गाय कुड़ता खादा चमके नी, लाकी चादर हमी मदी थमके नी, सोना असाई हाथ विच लमके नी, अबू करियां भी शुकर गुजार दियां। असी कुड़ियां कौम अंसार दियां, जिद पाक नबी तू बार दियां। नबी जोड़ा पाया यार उसी नी, उते लाल जवाहर है मोती नी, दुनिया करना जियारत खलोती नी, पूरा जन्नत चू झातियां मार दियां। असी कुड़ियां कौमन सार दियां, जिद पाक नबी तू बार दियां। छाड़े अब्दुल सरबत जब सारे नू, चल मिल पाओ नबी प्यारे नू, मुर्शिद फड़ लै नबी सुहारे नू, चक उसे कुल जन्नत गुलजार दियां। असी कुड़ियां कौम अंसार दियां, जिद पाक नबी तू बार दियां। असी आ देख ला जिन्हें मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह आई, अल्लाह सारियां नू सीधे आउण दी तौफीक दिता करे, जेड़े आउंदे ने अल्लाह नेक ऐसे दिल उन्हां दे बिठा देवे, ऐसा नेक बन जावे जिसका अंदाज ही कोई ना। क्यों आंदे मौलवी जी बड़ा कलमा पढ़िया है, बड़ा जिक्र कीता है, की होया? आंदा मौलवी जी तो आनी मंजूर हुई, मालूम होया तू कलमा सही नहीं पढ़िया, तू पढ़ना ला इलाहा विचू होंदी होर सलाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सही गल है।
کوئی مولوی پڑھے نا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی سمجھدار ہے کلمہ پڑھ رہا ہے، ایک ایماندار انہوں نے پوچھا کہ آدھا پڑھنا لا الہ الا اللہ، کوئی تکڑی سامی گل لا الہ الا اللہ، کوئی تکڑی سامی، ایک پٹواری نے پوچھا تو نہیں پڑھنا ہے؟ آخر لگا جی بس میں پڑھنا لا الہ الا اللہ 100 روپیہ فی کلا، لا الہ الا اللہ 100 روپیہ، جتنے دے دل کرے اتنے وقت کی دے پر معلوم ہوا ایک کلمہ ہے نور ستارہ، ایک کلمہ ہے نور ستارہ جس نے مل لیا جگ سارا، اے ہندو تے یہود نصارا لیاندے نے رول رول کے، کلا دل دی دور سے آگی کلمہ بول بول کے، اے کیوں میں انا گنگا بولا کلمہ کر دائی ماسیو تولا، اے پھرلا جنس مرادوں جھولا، اے مفتی تول تول کے، کلا دل دی دور سے آگی کلمہ بول بول کے، پر پیڑے دل دی چھاٹ خرابی کلمہ جنت والی چابی، داخل کر سی تنو شتابی جدرے کھول کھول کے، کرلا دل دی دور سے آگی کلمہ بول بول کے، اٹھ عجز تو منگ دعائیں کلمے یوتے رکھے سائیں، کلمے علامے چھڑک نہ جائیں پر قدموں ڈول ڈول کے، اے کرلا دل دی دور سے آگی کلمہ بول بول کے، اے کلمہ حضرت آدم پڑیا جا عرفات پہاڑی چڑھیا، اب سون لگی پکار کلمہ انج پڑھی یار، حضرت یونس کلمہ پڑھیا پیٹ مچھی دے وچ بڑیا، اے حکم ہویا دربار کلمہ اے انج پڑھی یار، اے ابراہیم حضرت ابراہیم نے کلمہ پڑھیا، مار جناب چکھانو مڑیا، اگ بن گئی گلزار، اگ بن گئی گلزار کلمہ انج پڑھی یار، حضرت موسیٰ کلمہ پڑھیا مار چلا دریا نو بڑیا، پر نکل گیا سی پار کلمہ اے انج پڑھی یار، اے نبی محمد کلمہ پڑھیا مار بلاک براک چڑیا، جا فلکت کیتے دیدار کلمہ اے انج پڑھی یار، نامی اے ٹکرانا تو مار کلمہ انج پڑھی یار، ایسا کلمہ پڑھ ابو بکر جب کلمہ پڑھیا آل راجہ نبی دھریا گربو کرے آیا مار کلمہ اے انج پڑھی یار، حضرت عمر جب کلمہ پڑھیا جو نبی نے فیصلے کی اڑیا، ان مار دیتی تلوار، ان مار دیتی تلوار کلمہ انج پڑھی یار، اے عثمان غنی جب کلمہ پڑھیا آل راجہ نبی دھریا اے بڑیاں غنیاں دا سردار کلمہ اے انج پڑھی یار، حضرت علی